салому дуруд азизони дили дида, ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳам ҳастем. имрӯз ҳар рӯз мо кӯшиш мекардем ки атрофи доғи рӯз гап занем. устод мегӯяд тасаввур кунед ки шумо барои об меравед, кӯза дар даст, кӯзаро гирифтед ва ба сӯи об равон ҳастед. шумо об гирифтед, ба манзилатон расидед, об гирифтед. акнун лаҳзаи асосиш оё ҳамин обро начаконда, нарезонда ё нашикаста кӯза ба манзил ба ҷои зарурӣ мебаред ё на? ҳама дар фикр буданд. кӯза инҷо чӣ? ба ин мисол ба чӣ хотир буд? мисол ҳамон буд ки имрӯз дар байни мову шумо хайр кардан агар замонавӣ фаҳмонем як шоу шуд, як барнома шуд, як шоу шуд. ёд доред доимо мегуфтем ҳар ҷое ки хайр кам шуд, ҳар ҷое ки хайр гум шуд, пас хайрро бояд ошкор кард то чашми дигарон боз шавад. ва ҳар хайре ки навор мегиранд ба хотири ибрат бошад, ба хотири як чашм бозкуниву вай бошад, боке надорад. аммо мо беҳад гузарондемаш. худо риё. ман медонам ки барои ҳама писар нест ин суханҳо ва ҳатто шояд моро дашном ҳам кунад, аммо мо омода ҳастем. устод доим мегуфт ки сухани ҳақ ба монанди дарахти мева аст. мо худам онро дар назар надорем. мардум доимо дарахтро мезанад то ки мевааш бирезад, мева бидиҳад. нигоҳ кунед, кӯзаро акнун таҳлил мекунем. яъне шумо барои об рафтед, кӯза об гирифтед, шумо хайр кардед, яъне ки шумо хайр кардед. акнун лаҳзаи асосиш оё хайри шумо қабул шуд ё нашуд? инро кӣ гуфта метавонад? яъне шумо муҳим хайрро кардед, муҳим обро гирифтед дар кӯза. акнун обро шумо ба манзил бурда расонида метавонед ё на? бурда метавонед, нарезонда, начаконда, нашикаста. шарт нест дуо кунанд. ҳамин як нигоҳ, як дуои бузург аст. мисоли оддӣ, талбанда нишастааст, сараш хам. ҳар кас мегузарад ҳамин як сомон, 50 дирам, 20 дирам партуфтан мегирад. ҳамин тавр гузаред. агар як 50 сомона гузоред, хоҳ нахоҳ, ё 100 сомона гузаронед, хоҳ нахоҳ як бор нигоҳ мекунад ки кӣ инро партофт. ана ҳамон нигоҳе ки ба сӯи шумо мекунад, дар дилаш як шодие пайдо мешавад. ҳамон дуо аст. шарт нест даст бардорад, шарт нест рафта камераро пешаш биёрем. як дуо кун хола, як дуо кун амак. аксар мо мардуми тоҷик дастамон ҳамин сол бениҳоят масъалаи хайр хуб шуд. ҳама дасти кушод дошт, ҳама кӯшиш мекард ки хусусан дар лаҳзаҳои душворӣ паҳлӯи миллату паҳлӯи мардум бошанд. кардан ва аксари онҳо маҷбур буд ки яъне ки бояд отчёт супорам мегӯянд. яъне ки мардум ки маблағ ҷамъ мекунанд, мардум ки маблағ ҷамъ кард аз мардум, пас барои мардум бояд нишон диҳад то ки дар зери таънаву маломату чизҳо нашавад. зеро ҳар касе ки бо пули мардум кор мекунад, ин бисёр душвор аст. ва дар барномаҳои аввал буд ки ин лаҳзаҳо набуд ки гуфта будем пул бисёр як вақте ки пули калон даст медарод, баъдан инсонҳо аз контрол мебурояд, дигар худашро гум мекунад. бисёр нозук аст.
яъне ин мавзӯъи баҳсӣ аст. шояд баъдан нафаро моро фаҳманд, шояд баъдан нафаро моро нафаҳманд, аммо намефаҳмидагиёро мо боз ҳам мегӯям. инро мо таҳлил кардем. на ҳама, аммо аксар хайрҳои мо бениҳоят гузашт. биёед аз худи мо, ман, шумо ё ҳар нафаре ки ҳама ғурур дорем. мисоли оддӣ, агар як ҳолатҳое ки бепул мемонем моро мефорад ҳамоне ки барои мо 10 сомон бидиҳанд, 10 сомон бидиҳанд. гӯяд ки ман барои ту 10 сомон медиҳам, аммо навор намегирам. агар бихоҳӣ барои ту 1000 сомон мегирам, аммо навор мегирам. албатта ки аксар мардум мегӯяд ки барои ман ҳамон 10 сомонро де, аммо наворам нагир. дар ҳамин лаҳзаҳои тангиву сахтӣ буданд нафароне ки надоштанд, лекин ғуруру ваяшон набардошт ки гӯшгурусна тоқат карданд, лекин натавонистанд гӯянд ки мо надорем. нигоҳ кунед, дар ҳамин зиндагӣ инсон якбора ҳамин наметавонад ки барояду талбандагӣ кунад. ин талбандагӣ бисёр кори душвор аст ки ӯ шарофати инсониша, тамоми ғурур, ҳама чизро қатъ мекунад, дигар маҷбур мешавад, дигар ягон даре нест. баъд чӣ кор мекунад? баъд талаб мекунад. вақте ки мо хайр мекунем, агар як зарра ҳамон навори мо, ҳамон чизи мо дили ӯро ранҷонад, пас шумо бигӯед ки оё хайри мо қабул шуд? баъд қабул шуд ё на? вақте ки равем ҳар чизаш бидиҳем, аммо навораш кунем дар тамоми ҷаҳон, ҳама бубинад ки ана бечора чизе надорад. гуфтем ин мавзӯъ бисёр мавзӯъи нозук аст. ба ин хотир кӯзаро устод мисол меовард, мегуфт ки шумо барои об рафтед, обро гирифтед, акнун лаҳзаи асосиш ки ҳамон кӯзаро нашикаста, нарезонда ба манзил оварда метавонед. пас нигоҳ кунед, ҳамин мо хайр мекунем. инҳо вагонҳои поиз ҳастанд. вагонҳо ба ҷое намеравад то агар ҳамон сараш, ҳамон трактор, ҳамон поизи паравози асосӣ набошад, инҳоро ба манзил намебарад. мақсади асосӣ ҳамин аст. вақте хайр мекунед, аввал кӯшиш кунед ки ройҳояшонро нагиред. баъдан нафаро ҳастанд, хей иҷозат медиҳед чиз, аммо шумо кӯшиш кунед ки рӯйҳояшонро нагиред. аз гардан поён бигиред, чӣ сухан кунад ё ҳар чӣ. ӯ бечора талбанда, ӯ бечорае ки чизе надорад, ӯ дигар ҳеҷ чиз гуфта наметавонад шуморо не бигӯяд, аммо шумо ақлатонро кор фармоед то ки дили ӯро наранҷонед. пас чӣ аз ин қадар меҳнатҳо, азобҳо, хайрҳо? аҷҳод супоред, аммо кӯшиш кунед ки фаҳмидед, ё ки тасодуф акс бигиред. вақте акс гирифтед, кӯшиш кунед ки ба нафарое ки баъдан нафаро ҳастку пул медиҳанд, ба ҳамонҳо пешниҳод кунед, то ҳадди имкон агар тавонед дар интернетҳо нагузоред. нафарое ки ома пул ҷамъ мешавад, не, ба онҳо дахл надорад. мисол мо як гурӯҳ дорем, помощ мигранта дорем ки то имрӯз бечораҳо чӣ қадар заҳмат кашиданд, чӣ қадар азобҳо кашиданд, заҳмат кашиданд, чандин муҳоҷиронро то ҳол кӯмак доранд ва навор мекунанд, мегузоранд. ин ба хотири он аст ки то ки мардум то ҳамин рӯзам чӣ қадар тӯҳматҳо нашуниданд бечораҳо, аммо инҳо бояд бидиҳанд, чун гуфтаем мавзӯи баҳсӣ аст. ва ташаккур мехонем ба тамоми нафароне ки дар ин самт, дар ин роҳ бо мо боварӣ карданд. ҳама шоҳид гаштем. 2 нафар мошин доданд ва баъдан нафаро мошин равон карданд, баъдан нафаро пул доданд. ман ҳеҷ
یک وظیفه هست که به دوش گرفتن بسیار دشوار است. بسیار دشوار است که تو که کوشش میکنی که یک درم هش به جای نرود. مردم باور کرد، مردم داد. از یکم نفری که صاحب نقلیاتی که یک ماشین قیمت بها رو گذاشته بود، یک پارچه میگذاریم تا که مردم نگوید که پول کجا شد. این از همون ماشین بود که قریب چقدر جایها آباد شد. اما تا این روز ما هم گپ شنیدیم پولی ماشین کو، ماشین رو خودت گرفتی، بخشش. ما کوشش کردیم پول به دست نگیریم. ما فقط اودیتور یعنی که بازاری کلان داشتیم، در فروش گذاشتیم، آنها خودشان معامله کردن. این نوارها از یکم ماشین. دوم جوانمردی که در روزی سختی گفتیم پهلوی مردم، پهلوی ملت بود، او هم یک ماشین را گذاشت و چندین عائله های نیازمند را کمک کرد. این هم نوار است. اگر برای نفرانی که بگن که پول کجا شد، مرحمت. و 50% را به محتاجان تاجیکستان میدیم، 50% دیگر به محتاجان یعنی مهاجران فدراسیون روسیه. در حقیقت این برادر در سخنش ایستاد، ماشینش را فروخته همه پول را خیر کرد. You're the reason my life's worth living. You're the reason I'm alive. तेरे इश्क में मैं शराबूर हूँ. इलाही و سوم از دوستم اسماعیل محمد ظهیر دو کماز از شهر دوشنبه به ولایت سوخت روان کرد. خوراک و دیگر این رو هم در مدت یک هفته به تمام مردم نیازمند دراز کردیم. در خانه چندین نفر روشنی پیدا می شود. لب‌های چندین نفر در لب‌هایش تبسم پیدا می شود و چندین نفر از خانه برون نمی شود، یعنی که خانه‌شین می شود. تشکر می خواهیم که در روزهای سختی پهلوی ملت هستند. این گونه شهرمردان وطن. ای قومی به هجر رفته کجایی معشوق همین جاست بیایی معشوقی تو همسایه و دیوار با دیوار در وادی سرگشت شما در چی هوایی و پس از او نفرانی بودن که آمدن پول دادن، گفتن که هر کجا ضرور میدونی خیرشان کن. بسیار بودن، چی کم است چی بسیار است. باور کردن دادن، حتی نگفتن که این و آن، فقط تمام. از این سبب از همه شما تشکر میخوانیم. اول این که برای باوری و دوم این که خیر کردید. این تجارت با پروردگار است و همه میداند، چون گفتیم بسیار مردم اعتقاد دارد اما اطمینان ندارد. بین این هر دو صحبت کرده بودیم. یعنی مردم
وقتی که یک کس رو باور میکند میگوید شبهه ندارد، یعنی شبهه که ندارد او اطمینان دارد، اما اعتقاد باشه شبهه دارد. همینطور این بود موضوعی که اطرافش کمی هم بود صحبت کردیم. اما این رو ما کوشش میکنیم که موضوع رو محکم کنیم، چون چندین بارها پی هم نمیگویم. یک نفر مینوش بود و بد بود و چقدر مرد زشت بود، اما روز از روز اصلاح شد. آمد نزد دامولا گفت که من میخوام اصلاح شوم، چیکار کنم؟ فهمون. اما این چیکار کرد دامولا؟ در هر معرکه و در هر مسجد و در هر یک چیز همین رو مثال میورد. میگفت که انا همین فلانی رو ببینید، از جهت خیز میگفت، میخیزوندش، میگفت که این رو ببینید، انا تا دیروز عرق میخورد و این و آن میکرد و میگشت، انا بینید امروز در صف پیش است چقدر در هر یک توی چیزو همین رو مثال آوردن میگیری. دیگر این مرد شرم داشت، این مرد شرم داشت، کوشش کرد که دیگر همین جایها نبیاید، معرکه ها، مساجد دیگر قطع کرد. این قصه است از بزرگان. باز آیسته آیسته همون کارش شد و رفت. از چه سبب؟ از اون سببی که همین رفتار معامله رو نادرست کرد. 2 بار 3 بار برآوردش گفت که انا این رو ببینید، به خاطری که او مقصدش مردم رو وعی بود، اما دیده چقدر با پهلوهای نازک داشت. مثال ها زیاد است، اگر مثال ها بیاریم. از این سبب بخشش میپرسیم اگر رفت و با سخنانمون دل کسی را آزرده باشیم و در آخر میگیم البته که این نیت است، از نیت شما وابسته است که به کدام نیت شما خیر کردید و چه مقصد داشتید. خدا خیر کل مردم را قبول کند، چون خیر عمر انسان را دراز میکند. میگفتیم که استاد عمر انسان را چی دراز میکند؟ میگفت که خیر که کردی بلا را از تو دور میکند و بلا که از تو دور شد، شاید یکون حالت های صدمه بود یا هر چی که این بلاها است از تو دور میشود و تو عمر دراز میشود. از پروردگار تمنای آن را داریم که خود بینا است، خود شنوا است و خود دانا است. خود میداند در چه مصیبت ها گرفتار هستیم. هر تماشابین را پروردگار و مشکلاتش را برطرف کند. پروردگار انجینیر ما است، خوب میداند برای ما چی لازم است و چی نه. به دادش هم شکر بکنید و هر چی که از شما رفتم شکر بکنید. پروردگار را هر چی به فایده ما است بدهید و هر چی بر ضرر است، چی ماشین است، چی خانه است، چی دولت است، اگر بر ضرر ما باشد پس دورش کن خدایا. ببینید که چقدر ایمان مکمل نداریم. اگر من از خودم شروع کنم، میگویم پروردگارا اگر حالتهای باشد که نارسایی باشد پس امتحانمان مکن که همین را از دست ندهیم. از بلا و آفتها چقدر جایها بلا و آفتها شد، از بیماری، از تهمت، از شرمندگی، از زنا، از همه این ما را دور گردان و هر تماشابین آمین بگوید تا کسی از داخلش به پروردگار نزدیک باشد و خدا نگهبان شما.